То, что я помню, свои детские воспоминания, первые какие-то такие, у меня даже иногда бывает такое ощущение, что я помню, как я появился на свет. Вот это ощущение вот легкости и света, оно как-то долгое время не оставляло, в общем-то, меня. Я думаю, наверное, и до сих пор это ощущение есть, сохранилось. Хотя мне уже там 41 будет в этом году, но я помню это ощущение до сих пор. Вот я не знаю, это поверите вы, не поверите, но я помню это ощущение, когда я вот первый раз увидел свет, когда мама родила меня. У меня до сих пор это ощущение сохранилось очень точно, очень ясно. Tengo muchos recuerdos de infante, pero quiero tratar de ubicar el primero. Recuerdo una cama y recuerdo estar en los brazos de mi madre. No recuerdo mucho su cara, recuerdo mucho su cuerpo, su pecho, sus brazos, el color blanco de su piel, el olor de ella lo recuerdo muy bien. Creo que ese es el primer recuerdo que tengo del mundo. Creo que sì, mi madre. Il ricordo più antico che mi sfugge, ma mi ricordo, è che stavo in un bagno turco e pieno di donne, che ero un bambino che lo vedevo un'enorme massa di donne nude che giravano sulla mia testa, che scambiavano fra loro, fra i vapori, queste cose. C'era questa immagine più antica del bambino. Jo, det är ett väldigt starkt minne som jag har liksom, ett fotografiskt minne från. Det är när jag fyllde 4 år. För när man fyllde 4 år då var man stor. Det var jag helt övertygad om. Och det har jag. Och jag gick ut på gatan utanför det hus där vi bodde och så tittade jag mig omkring. Och det kan jag se framför mig hur den där gatan såg ut på den tiden. Och så var jag 4 år och var riktigt stor. Tyckte att nu kunde livet börja. Recuerdo un día, que es que ese día que me había regañado mi padre, eso sí que no me acuerdo por qué, y me fui a la cocina a contárselo al perro. Y me acuerdo de estar sentada en el suelo con el perro abrazado y contándole lo que me había pasado con mi padre. Y yo sentía que el perro me escuchaba y me atendía y me hacía caso. Y cuando terminé de hablar con él, fue como, qué bien, ya no tengo ningún problema. Ma maison était tout près de mon école, enfin une école maternelle en fait. Et je me souviens que je remontais la rue en courant parce que j'avais oublié de mettre une culotte. Into endikhumbulayo ebuntwaneni bam into ndandithanda ukusinda gqithi ndimncinci ndithanda ukudlala ngodaka yona nto endikhumbula ixesha leyo and then ke ndandiyithanda ndisayithanda nangoku. الموضوع ده كان واحد عنده 6 سنين أو 5 سنين ونص. من أول ما نزلنا للشارع يعني قدرنا نلعب في الشارع أو النادي كنا بنلعب ألعاب الحرب والعسكر والحرامية وكده. طبعا لأن احنا جيل طلعنا واحنا صغيرين طبعا في ذكريات الحرب بتاع 73 وكده فكنا متأثرين بالموضوع ده جامد. Prvi suvenir iz mog života, to je verovatno nešto iz detinjstva što sam dobila za uspomenu. Najverovatnije prva lopta koju sam dobila na poklon za rođendan od svog strica. Pošto smo bili siromašni u selu, ta me lopta jako obradovala i to mi je ostalo negde duboko urezano u sećanje. Amana puala tanar pakanabung nam di kagirat ba mana pakapuala kadi ka tagirat ba mana white men. Tanar pakanabung apa kagi ya bulu pa ako mangenu sabule ka kaya ako bulu tanam rai. Tamuna pakana inaburut mikan jauh inaburut to. Min kan yang kami gulan ya murgo gulan ay. Ne mamma mo da kan den kam. Bi mi da fi burgo makko na ay woda. En la primaria, cuando el primer besito que me di en la primaria, que estuve como 2 horas convenciendo a la muchacha. Imagínate tú, eso tenía yo como, no sé, 9 o 10 años, no sé. Y diciéndole, va, muchacha, un besito, va. Entonces, para que fue un besito así, piquito así. Yo me fui a la casa con una alegría, pero yo saqué.
Ay, Dios mío, Candela. Yo fui con una alegría para la casa, decía, Buñú, un besito. Ya así, ese fue así. Un momento, sentí alegre cantidad, ¿verdad? Mon premier souvenir, c'est la rencontre, la vraie rencontre avec mon père. Parce que je suis né, il était à la guerre de Corée. Alors, il a fait la Deuxième Guerre mondiale, donc il a fait le débarquement en 1945 sur les côtes de Normandie. Et puis, il est allé par la suite pour les Nations unies à la guerre de Corée. Et moi, je suis né et il n'était pas là. Donc, il n'existait pas pour moi. Et ma mère me montrait à tous les jours une photo de mon père. Puis il me disait, bon, ben Marcel, embrasse ton papa. Alors, j'embrassais la photo à tous les jours, avant de dormir et tout ça. Et j'avais à peu près 2 ans, là, tu sais, parce qu'il a été parti 2 ans et demi ou quelque chose comme ça. Et là, quand il est arrivé, ce n'était pas du tout le même personnage. Parce que sur la photo, il avait les cheveux foncés. C'était en noir et blanc à l'époque, mais tu voyais qu'il avait les cheveux foncés. Et quand il est revenu de Corée, il avait les cheveux blancs comme de la neige. Alors moi, j'ai jamais vu mon père avec les cheveux autrement que blancs. Alors là, quand il est arrivé, il était très content de me voir, bien évidemment, mais moi, je ne voulais absolument pas le reconnaître. Et je continuais à embrasser la photo. Et puis, je voulais pas l'embrasser, je voulais pas lui parler. Mon père, c'était la photo. Et je me souviens d'une fois où il avait mis la photo sur sa joue. Puis là, ma mère avait dit « Embrasse ton père ». Et là, il avait enlevé la photo et je l'avais embrassé sur la joue. Et là, j'avais fait une colère, semble-t-il. Je me souviens du phénomène, je me souviens pas de toute la colère, là, mais je me souviens de ce souvenir-là. Et j'étais furieux contre lui. Et là, au fil des semaines et des mois, bien évidemment, ça a tout changé. Mais c'est le premier vrai souvenir que j'ai de ma tout petite enfance. J'ai des souvenirs de guerre, des souvenirs de peur, des souvenirs de choses comme ça. J'avais une sœur qui détectait, j'habitais Nantes, hein, j'habite toujours Nantes, enfin, qui détectait les avions avant les sirènes. Alors c'était le gros truc qui marquait la famille, c'est qu'elle commençait à dire avant que les sirènes arrivent, faut s'en aller aux abris, faut s'en aller aux abris, faut s'en aller aux abris. Alors au début, on rigolait avec mon frère surtout, puis mes parents, on rigolait, on disait mais tu rigoles, t'es marrant. Et à chaque fois, dans les minutes qui suivaient, il y avait les sirènes et il y avait les avions. C'est un truc, quand on repense, enfin, nous, on a eu quand même pas mal de bombardements. Moi, j'ai été... nous, où j'habitais, ça a été détruit. Hein? Ce sont des trucs qui restent, qui marquent. wonko wanno gille min sukaɓe fami min pinino min sukaɓe ɗo yimɓe ndemi gese faa gaɗi gese ɗe tileke fe wakkati ƴamde boɓalti naati gese ɗe ñaamiɗe faa ɗe timmi ko wana ko sakiti joni ɗum de gilla min sukaɓe gilla min cukalol fe o duuɓi amin ɓuura hono duuɓi 7 en 9 en faami ɗum nemi neɗɗo suka nenno ɗum ɗon abada neɗɗo yeggitata sabu ko haɗima nguure maga yeggitata ɗum abada. Aquel día en 1988 donde mi madre me llevó a la escuela. Yo lloraba y al mismo tiempo reía de felicidad, porque mi madre me dijo, tú no tienes que ser igual que yo, tienes que ser mejor que yo, me dijo. Y me llevó a la escuela. Y después de que me llevó a la escuela, ella falleció. También fue el más triste de mi vida.
pero que me marcó el camino donde yo tenía que llegar. អនុស្សាវរីយ៍ហ្នឹងដោយថាមិនដែលមានប្រវត្តិឲ្យបានសប្បាយដោយថាធ្លាប់ជួយម្ដាយឪពុកធ្វើការងារហើយទៅរៀនសូត្រចោះពីរៀនសូត្រមកនឹងការធ្វើចង្ការធ្វើស្រែចិញ្ចឹមជ្រូកមាន់ទាធម្មតានឹងជាប្រវត្តិអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យថាបានដើរលេងសប្បាយទៅណាមានមិត្តភ័ក្តិគឺអត់មានទេបញ្ជាក់ថាក្នុងជាធម្មតានៅក្រងទូមានឪពុកម្ដាយ Şimdi ben her zaman sabahları okula geç giderdim. Çünkü hayvanları meraya yetiştiriyordum hayvanlara. Her sabah gittiğimde işte öğretmene diyordum ki hocam işte hayvanlar. Bir gün kapıyı çaldım, içeride hiç kimse yok. Meğerse öğretmen işte Ahmet nasıl olsa geç gelecek biz ona bir oyun oynayalım. Siz öbür sınıfa geçin, sınıfa ilk önce o girsin demiş. Ben içeriye girdim kimse yok. Sıraya oturdum bir baktım tüm sınıf öğretmen herkes alkışlıyor, herkesten önce geldiniz dedi. Temyo gobertovo kena talaigu iga berbeda pina makgura atututara pelamat atira pelamatan gutana mega berbeda pina balanuk payatana ma gabatanya pi kengu bilas kekedaman. My earliest childhood memory. I was running around down here swimming, getting into trouble for going fishing rather than going to school. My mother and my auntie chasing me with a stick to flog me because I didn't go to school. Father Gribble, who used to be a Church of England minister, used to call me Cabbage every time I used to go and collect the mail for my mum and tell her the pension cheque wasn't in so that she couldn't get drunk. Going to school and getting into trouble, fighting at school because I didn't want to be there. But the earliest memories are of just being me, Lynn Johnson, by not going to school. Yo cuando salí de mi último año de curso primaria, yo era un alumno escogido para ir a estudiar a Warisata, a un normal. Mi director me ha escogido. Entonces yo aviso a mi mamá, yo era huérfano, le dije que me alistara mis cosas, mi ropita para viajar hacia Altiplano a estudiar. Mi madre me ha negado, no quiso que estudie porque quería que yo le ayude a ella. Entonces yo hasta ahora ya hubiera sido un profesional ya jubilado, ¿no? Siempre le digo también a mis hijos, ¿no? Entonces eso he tenido un fracaso porque mi madre no sabía lo que yo podía estar mejor, ¿no? Panchesa lankhachino lobam iteulo mama tarqimo tasagane yotki sakat minate chabayam kaman dagong bichake mi mama butan shapik ne dagong phashichwoke ya shapik ne taninin kaman jap ne tanno sin phashmani chasenum gunsolo mor diu samka but khoshmu maibom but beska se de bicha daka bicha dorobuti chabayam jotkshitum soje chabayam butan dorotum ka amir bimayan 从我有记忆的时候起，那是大概4、5岁吧。我的父亲，他教我怎么写字，怎么画画。我父亲每一次出外工作回来，他总是要把他经历过的事用图画画给我看。所以从那个时候起，我就对画画喜欢上了。 J'ai voulu avoir l'amour de mon père. Et j'ai dit, bon, peut-être que par les travaux des champs, je peux aimer. Et quand j'ai commencé par travailler au champ mieux que les autres, les enfants présumaient être légitimes. Et j'ai vu que mon papa me donnait non plus que des jouets, il m'achetait un beau vélo. Il m'achetait un beau vélo, un vélo Zéphyr. Et ces souvenirs, quand ça me vient, bon, ça me rappelle mon enfance. Ma mère n'a jamais été très câlin.
Je pense que c'est même dans la généralité des Chinois. Entre les parents et les enfants, on ne se dit jamais je t'aime ou je pense à toi, des câlins. Alors là, c'est rien du tout. Je me rappelle quand j'étais petite, dans ma tête, je me disais, mais j'ai envie d'être malade. On va me dire, mais pourquoi? Parce que quand je suis malade, maman, elle est très très gentille, elle me raconte des histoires, elle me fait des câlins et tout. Donc dans ma tête, c'était, j'ai envie d'être malade. Que iti mira solo ita yadu tilake buka nawashin ha bukulu jidi usubo buka nawashin hayapsus hoje era sayakul jila ho ilji jamib gusandumon ho eriyat dakheta sakhul jila nosen jaita ashul jidi usubo jejod bayam ita yad kush bila baqi untila 童年的记忆。 记得心里边的事嘛，不是？那就是反正我9岁多就失去父亲嘎，我失去父亲，我很看见人家有父亲，我是非常的羡慕，就是说。The very first thing which I remember from my life, or my first memory. The very first time when I was slapped by my father. Yeah. Can never forget that. 5岁的时候，当时是我记得有一天，那天中午。 我爸爸从外面收购粮食回来，开着拖拉机回来，然后呢，有一群那个计划生育小分队来到我们家里，要抓我妈妈去做引产。我感到很愤怒，当时我觉得他不应该这样做，来了10几个人。 要强制性的去做。 Ce mai amintesc? Îmi amintesc că îmi doream o surioară și vorbeam cu Barza. La noi mama mi-a spus că Barza aduce copii. Și eu îmi doream un frate sau ceva mai mic, pe care să-l chinui, evident. Ideea de a avea un companion era destul de ciudată la ora aia. Și din cauza că simțeam nevoia ca părinții să aibă atenția canalizată spre altcineva, probabil, eu îmi doream un frățior sau o surioară. Și când am aflat că Barza e de vină, m-am dus pe malul unui lac și am vorbit cu Barza. În momentul în care am fost surprins de mama și ea a dat curs acestei cereri. Și a venit Barza. I remember. My brother was crying. Me and my brother used to fight a lot. And he was crying one day when I went to my grandpa's house. Just because I was not next to him. And that stayed in my heart. I got to know, I was very young, but I got to know that my brother was crying because I was not there. And I understood that he loved me. And I didn't need any more explanation. Мое одно из первых ярких воспоминаний, как мой папа держит меня вот на плече, на руках, и у меня такое платьице в ромашечках. И он с гордостью меня всем показывает. Такой, вот, посмотрите, какая у меня дочка. А я совсем маленькая. Двигаться поменьше, да? А я совсем маленькая, у меня панамка какая-то смешная белая. Вот. Ну так, ничего конкретного. Просто вот вижу, помню это ощущение папиного плеча, и что я над всеми, и что он мной очень гордится. When my younger brother was born, I remember my father coming back from the hospital and coming into the room and lifting me up above his head and saying, "You have a baby brother." And he was so happy. And there were others there too, other family. It's a very physical memory of being lifted up. It's very
touching to think of those moments of being a small child and surrounded by security. Aya, one. Sabu wanda jimi inna ne abba anin joddi na ngajo nyande mi jali. Sabu hunde fumbele fi sara hakkunde inna abba ni buri fu. Mi yanni joddi na ngajo do mi jali. Inna neli kam mi yam hojo hunde de mi waddinde. Mi hokki mo abba nanginde. Faddinde mi yam hojo ande mi waddi mi sami do mi jali. Dum mi yeggita bana kila mi andi dewral waddum. Sí, me acuerdo que los viernes y sábados yo dormía con mis abuelos, porque quería, porque me gustaba. Y mi abuela me despertaba todos los días con un café con leche. Y el café con leche es súper espumante, que nunca lo volví a tomar más que por las manos de ella. ¿Viste? Cuando alguien hace algo que nadie lo puede hacer igual. Y eso es lo que más me gusta de mi infancia, los sábados a la mañana, tomar el café con leche en la cama, con mi abuelo, porque yo dormía con mi abuelo y a mi abuela la mandábamos a dormir en el comedor. Y mi abuela venía todas las mañanas con su café con leche y mi abuelo sentado al lado mío, leyendo el diario. Y el sabor de ese café con leche es, no sé. Que mi madre me dijo, tú no tienes que ser igual que yo, tienes que ser mejor que yo. Her zaman sabahları okula geç gidiyor. Çünkü hayvanları Some of the memories I think I cherished when I was a child. Je pense que c'est même dans la généralité The first thing I remember very well was the first day I went to school. Da, sigur, cea mai veche amintire a mea este una din copilărie.